Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pasukan rezim Zionis kembali menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus. Sejumlah tentara Israel dalam kondisi kritis dan terbunuh dalam serangan tersebut. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan alat peledak yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. 4 tentara unit Magelan Israel dilaporkan terluka di kawasan Al-Jabriyat, kota Jenin di tepi barat. Dikutip dari Al-Mayadin, 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Selain itu, seorang tentara wanita Zionis tewas terkena ledakan perlawanan selama penyerbuan Jenin. Media Israel mengatakan tentara wanita yang terbunuh di Jenin bekerja di pasukan khusus dari penjaga perbatasan. Setelah banyaknya korban luka dan tewas, sebuah pesawat tentara Israel diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Operasi berlanjut selama beberapa jam untuk menarik kendaraan dan sisa-sisanya. Sementara di satu sisi, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Pasukan Zionis juga menyerang kota Nablus dan bentrok dengan warga Palestina di daerah Al-Majin dan pasukan perlawan Palestina melawan mereka. ושבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. Brigade Al-Qassam menerbitkan video pasukan pendudukan Israel yang diklaim dibunuh oleh tentara rezim Zionis. Disebutkan tentara tersebut sudah mengibarkan bendera putih namun tetap diserang. Video yang diterbitkan oleh sayap militer Hamas itu berjudul "Waktunya Hampir Habis". Dikutip dari Al-Mayadin, video tersebut menunjukkan 4 tentara yang ditangkap. Mereka berbicara tentang pemboman berulang kali yang mereka alami. Tentara itu juga mengungkap bagaimana pasukan pendudukan menghancurkan rumah-rumah di atas kepala mereka. Oleh karenanya, mereka menuntut diakhirinya agresi terhadap Gaza. Al-Qassam mengkonfirmasi dalam video bahwa para tahanan ini mengibarkan bendera putih ke pasukan pendudukan Israel. Keempat tentara itu juga berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Namun pasukan pendudukan membunuh mereka dengan darah dingin. Atas tindakan IDF itu, Brigade Al-Qassam mengatakan kepada keluarga tahanan bahwa kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lebih mementingkan pemerintahan daripada kembalinya tahanan. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Brigade Al-Qassam mengunggah video yang memperlihatkan 4 tentara Israel yang ditangkap. Satu persatu tentara mengungkap bagaimana pasukan pendudukan berulang kali meluncurkan tembakan ke arah mereka. Tembakan itu bahkan menghancurkan rumah-rumah tepat di atas kepala mereka. Tentara Israel yang muncul dalam video tersebut mengakui bahwa anggota Brigade Al-Qassam menyelamatkan hidup mereka. Dikutip dari Al-Mayadin, sayap militer Hamas itu juga menyediakan semua makanan dan minuman yang mereka minta. Tak hanya itu, Brigade Al-Qassam selanjutnya memperlakukan mereka dengan baik. Namun menurut Brigade Al-Qassam, 4 tentara Israel itu sengaja ditembak oleh pasukan pendudukan. Padahal mereka telah mengibarkan bendera putih dan berulang kali berteriak bahwa mereka adalah tahanan. Akan tetapi teriakan itu disebut tak dihiraukan, justru IDF membunuh mereka. ואני מאוד מאוד מקווה שבקרוב יוציאו אותי מפה, כי אני מאוד מאוד מתגעגע למשפחה ולחברים. דבר נוסף, למשפחה שלי, אבא רביב, אמא איריס, תובל, נויה, תום, נוגי, חיים שלי. אני מתגעגע לכם אין סוף, ואני אראה אתכם בקרוב, ואני חזק. וכולנו נחזור, ויהיה שלום, ויהיה בסדר. לדבר לאחותי, שעוד לפני שבועיים היה לה יום הולדת, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב. מקווה שהיא בסדר וחיה בשלום. ואני מקווה לצאת מפה לפני היום הולדת של אמא שלי. מחכה לחיבוק של כולכם, אני אוהב אתכם. במהלך השירות שלי קסאם שמרו עליי ודאגו לכל מה שאני צריך, אוכל, שתייה, לינה והכל. אני חייב להגיד, לציין לטובה את ההתנהגות של חיילי קסאם, שהתנהגו אליי בכבוד ושמרו עליי
אפילו סיכנו את חייהם כדי להגן עליי מפני הטילים. Korea Utara disebut menembakkan puluhan peluru artileri ke perairan dekat perbatasan Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Namun kabar itu dibantah oleh adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Minggu 7 Januari 2024. Pada Sabtu 6 Januari, militer Seoul mengatakan pasukan Korea Utara telah menembakkan lebih dari 60 peluru artileri di dekat Pulau Yeonpyeong. Dikutip dari Al Arabiya, rudal itu ditembakkan sehari setelah kedua belah pihak melancarkan latihan tembakan di daerah yang sama dengan perbatasan laut mereka yang diperebutkan. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan peluru-peluru tersebut mendarat di zona penyangga. Zona penyangga itu dibuat berdasarkan kesepakatan pengurangan ketegangan pada tahun 2018. Namun kesepakatan itu gagal pada bulan November setelah Korea Utara meluncurkan satelit mata-mata. Sementara penduduk di dua pulau Korea Selatan dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi pada hari Jumat 5 Januari setelah Korut menembakkan lebih dari 200 peluru artileri. Pernyataan Korsel itu dibantah oleh Kim Yo Jong. Kim malah mengklaim bahwa militer negaranya telah meledakkan bahan peledak yang menirukan suara tembakan sebanyak 60 kali. Menurutnya, Korsel salah menilai ledakan itu sebagai suara tembakan. Mereka diduga berasumsi jika ledakan itu adalah tembakan provokasi artileri. Pasukan pendudukan yang ditahan mendesak agar Israel menghentikan agresi mereka ke Gaza. Mereka lantas mengungkap bagaimana Brigade Al-Qassam memperlakukan mereka dengan baik saat ditahan. Dalam video itu terlihat 4 mujahidin Brigade Al-Quds tengah berada di sebuah tempat yang dipenuhi berbagai senjata. Mereka juga tampak membaca ayat suci. Seluruhnya mengenakan penutup kepala sehingga wajah mereka tak bisa diidentifikasi. Kelompok perlawanan itu selanjutnya memberikan pesan khusus kepada pasukan pendudukan. Mereka menegaskan akan memikat pasukan pendudukan dari tempat yang tidak mereka ketahui. Selanjutnya melakukan serangan kejutan dari tempat yang tak bisa mereka duga. Sebelumnya, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menjebak kendaraan pendudukan di Camp Jenin dengan penyergapan api. Selanjutnya menggunakan alat peledak berturut-turut dan peluru berat. Dikutip dari Al-Mayadin, penyergapan itu menyebabkan kematian dan cedera di antara tentara pendudukan. Brigade Al-Qassam mengumumkan penghancuran total kendaraan pengangkut rezim Zionis. Kendaraan militer tersebut meledak hebat setelah ditembak menggunakan peluru Al-Yasin 105. Dikutip dari Al-Mayadin, pertempuran sengit itu terjadi di Camp Magazi di jalur Gaza Tengah. Dalam video berdurasi 54 detik itu, terlihat seorang mujahidin menargetkan kendaraan militer IDF. Tak berselang lama, peluru ditembakkan dan tepat mengenai target. Suara ledakan tank tersebut terdengar kencang hingga muncul semburan api. Al-Qassam membenarkan bahwa pasukan pendudukan yang memasuki Camp Magazi di jalur Gaza menjadi sasaran sejumlah mortir kaliber berat. Bentrok sengit juga terjadi di pintu masuk timur kota Al-Zawaida dan pinggiran daerah Nusairat. Sementara itu, Brigade Yerusalem, sayap militer Gerakan Jihad Islam juga melakukan penyerangan. Mereka menegaskan bahwa pemukiman Nahal Oz, Sufa, dan Holaid menjadi sasaran serangan rudal secara bersamaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.